kwa uhai. Vile vile ni asante kwa sababu umetufikisha siku ya leo kwa wema wako, kwa fadhili zako na kwa upendo wako mwingi ambao una kikomo. Mungu wetu na Baba wetu, ni asante kwa sababu umekuwa Mungu mwema, tena mwaminifu na mwenye uwezo na mwenye mamlaka na mwenye kutukuzwa na mwenye kuinuliwa. Tunakupa heshima Bwana wa mbinguni mchana wa leo, sababu bila wewe hatuwezi kuwa na Mungu mwingine. Tunapoendelea na ibada ya siku ya leo, tunakuomba uwe pamoja nasi, ukatulinda kwa utukufu wako na kwa wema wako, na ukatuwezesha sababu uko hai. Kila pando alikupanda na wewe lishindwe na iwezwe. Anza nasi, umalize nasi kwa ajili ya utukufu kwa ajili ya wema wako. Tunaposoma neno lako, karibu Yesu katuongoza. Sifa ni zako. Wote wanayotutazama wakiwa mbali, wakiwa karibu, wanayotusikiza mahali popote, neema yako inayopita neema zote ikawa juu yao. Zaidi ya mambo yote Mfalme, tunakuhitaji siku zote. Sifa ni zako. Kwa jina kuu la Yesu tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Naomba tuseme sana neno la Bwana, kitabu boni cha John 11 verse number 43. Naamini ya kwamba itakuwa ya baraka, ya amani na ya furaha. Na kabla tuseme sana neno la Bwana, naomba niwashike ugeni, niwaambie Bwana anawapenda, na niwaambie Bwana anawajali, Bwana anawaza mawazo mazuri, Bwana anawafikiriria, na Bwana anahitaji sisi tuende mbele katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lakini ni vizuri kumtegemea huyu Mungu, sababu tukimtegemea yeye hatuna mwingine. Tukimtegemea yeye hata maisha ikiwa ngumu, bado yeye atatusaidia. Tukimtegemea yeye hata boma ikiwa ngumu, hata doa ikiwa ngumu, hata tukiwa hatuna makazi, bado Kristo Yesu mwana wa Mungu hataweza kutusaidia. Ya muhimu ni kuweza kumwamini yeye na kuweza kumtegemea yeye. Sasa kuongea mambo mingi, bali ningeomba tuweze kusema sana neno la Bwana ambao ni John 11 verse number 43, na ningeomba niweze kusomewa ili tuweze kuendelea. Naomba nisomewe. Asante. Yohana 11 mstari wa 43 nasema hivi. Naye akisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu. Lazaro, njoo huku nje. Naomba tuseme sana neno la Bwana. Asante kwa msomaji. Naomba tuseme sana neno la Bwana ambao nataka nikufuse kuhusu, ama naomba tuongelee ama tuseme sana kuhusu uwezo wa Mungu, na kuhusu mamlaka ya Mungu, na kuhusu jinsi Mungu anafanya kazi katika kujitukuza kwa maisha ya mwanadamu. Maandiko haya inaongelea kuhusu mtumishi wa Mungu Lazaro. Na tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu, na alikuwa anatembea pamoja na Yesu. Na alipokuwa akitembea pamoja na Yesu, akawa kwamba hajatembea na Yesu wakati ule ako na magonjwa, ama wakati ule amekuwa mkongwe, ama wakati ule mambo imemlemea. Ametembea na Yesu hata akiwa kijana mdogo. Ametembea na Yesu hata akiwa mzee. Ametembea na Yesu hata akiwa na watoto wake. Ametembea na Yesu hata katika familia zao, ambao ni Maritha dada yake, ambao ni Magdalena dada yake. Walishaelewa, Maritha alishaelewa ati Yesu ni rafiki wa Lazaro. Maandiko inasema vizuri, mpaka familia ya kina Lazaro ikaanza kuelewa ya kwamba mtu anaitwa Lazaro ako na marafiki, na wale marafiki ako nao ni marafiki ambao mmoja yao ni Yesu, ambao ni rafiki wa Lazaro wa karibu sana. Maandiko inasema vizuri, wakati Lazaro alipopata shida, wakati Lazaro alipopata ana mwelekeo, wakati Lazaro alipata ana tumaini, wakati Lazaro alipata ya kwamba amefika mwisho wa maisha, maandiko inasema vizuri kwamba Lazaro akagonjeka, na Lazaro akawa mgonjwa, na Lazaro akawa anahitaji msaada wa marafiki zake. Lazaro akawa anahitaji msaada wa rafiki zake. Lakini maandiko inasema vizuri, hizi ya marafiki wote kwenda kwa Lazaro, kuna rafiki mmoja ambao watu walikuwa wanadhani wanagojea kwamba wakiamini ya kwamba huu rafiki wa Lazaro akifika maisha ya Lazaro itabadilika. Huu rafiki ya Lazaro akifika
ambao urafiki ni Bwana Yesu. Akifika ndani ya Lazaro, ile magonjwa itaondoka, ile magonjwa itaondoka, ile madawa anameza hata meza, ile kudhoofika hata dhofika. Kuna rafiki anaitwa Yesu. Andiko inasema vizuri, huyu rafiki anaitwa Yesu. Alikuwa rafiki ambao ni rafiki wa Lazaro, na watu wote walipokuja mahali pale walielewa ya kwamba kile kinamsumbua Lazaro marafiki hao wengine hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Walielewa ya kwamba hii marafiki hawawezi. Hii shida iko. Marafiki hao wamekuja, hawawezi. Hii kuna rafiki ambao tunayegoja. Wacha tumutumanie. Tumwambie ya kwamba Lazaro rafiki yake ambao rafiki ya Yesu ambao ni Lazaro ni mgonjwa. Maandiko inasema vizuri, Lazaro akagonjeka, lakini marafiki yao wengine hawakuwa na nguvu zile zilikuwa na rafiki ambao ni Bwana Yesu. Sasa kuambia wewe unanisikiza, hakuna kitu cha dhamana kama kuwa rafiki wa Yesu. Hakuna kitu cha dhamana kama kuwa rafiki wa Bwana Yesu. Hakuna kitu cha dhamana kama kuunganisha mali zako na Bwana Yesu. Hakuna kitu cha dhamana kama kuunganisha masaba zako, magari zako, watoto wako, ndoa yako, mke wako, mume wako na Bwana Yesu. Na Bwana Yesu. Sa Bwana Yesu akiwa rafiki wa boma yako, Bwana Yesu akiwa rafiki ya watoto wako, Bwana Yesu akiwa rafiki wa mume wako, Bwana Yesu akiwa rafiki wa mke wako, Bwana Yesu akiwa rafiki ya watoto wako, Bwana Yesu akiwa rafiki wa ndoa yako. Heri mtu yule atakayeweka Bwana Yesu kuwa rafiki wa boma yake, kuwa rafiki wa familia yake. Marafiki hao wengine waweza kuja. Tumekushughulika na kuwa na marafiki wengi katika maisha ambao marafiki kuna mambo hawawezi wakatutendea. Marafiki wa Lazaro wote ambao waliofika hawakuzuia Lazaro kuonja mauti, hawakuzuia Lazaro kukufa, hawakuzuia Lazaro kuzikwa, hawakuzuia Lazaro kufunikwa na mchanga, hawakuzuia Lazaro kuteremshwa ndani ya shimo 6x6. Lakini kuna rafiki mmoja ambao anaitwa Bwana Yesu, ambao ako na nguvu mpaka za mauti. Kuna rafiki mmoja anaitwa Bwana Yesu ambao ako na nguvu mpaka za mauti, ambao rafiki ako na nguvu za mauti. Alipofika ndani ya Lazaro, hata wale watu wengine wote ambao ni sister zake zote walikuwa wametupa tumaini, sababu walimwambia ananuka, walimwambia hatafufuka, siku ya watu kufufuka, siku ya wafu kufufuka. Lakini rafiki ambao ni Yesu alipofika na nguvu zake ambao zimeshinda mauti, ambao ziko na uwezo, ambao ziko na mamlaka, ambao zinashinda mauti, zinashinda magonjwa zote. Unajua nguvu za Bwana Yesu inaposhuka ndani ya maisha ya mwanadamu, haubaki jinsi ulivyokuwa, maisha yako inabadilika. Nguvu za Mungu zinaposhuka katika ndoa yako, watu wanaweza kubadilika, boma inaanza kubadilika. Nguvu za Mungu zinaposhuka katika hiyo bwana yako, unaona amebadilishwa, unaona kama si yeye. Nguvu za Mungu zinaposhuka, wewe ambao upati mtoto unapata mtoto. Nguvu za Mungu zinaposhuka, wewe uliyetasa unafufuliwa tumbo, unapata uzao, unapata watoto. Kuna nguvu za kutengeneza nyungu ya mtu asiyepata mtoto akapata mtoto. Kuna nguvu za Bwana ziliye na uwezo, toa haina amani ikapata amani. Kuna nguvu za Yesu zinapoingia ndani ya boma iliyo na watu wasiokoka, watu ambapo wako na spiritual generation, maisha yao yanabadilika. Kuna nguvu za Mungu zinafanya kazi mahali panaonekana ni pagumu, zinafanya kazi. Hizi nguvu tunakisoma kwa maandiko, tunaona kwamba Lazaro, Yesu alipofika katika Lazaro, aliwaambia Lazaro atafufuka. Lazaro hatalala tena. Na yote ambapo anayeamini Yesu kuna ufufuaji katika nguvu za Bwana.
ambao ni za kufufua kile kilie kufa katika maisha yako, kile uliyepoteza, kile uliyepoteza. Utakapoweka Yesu mwana wa Mungu aliye hai kuwa rafiki wako wa karibu, rafiki wako wa karibu, iwe ni afya yako imedhofika, iwe ni afya yako ambayo si mzuri, iwe ni mambo inakusubua, kuna nguvu za Bwana Yesu za kufanya kazi yoyote. Nataka kusema nini? Heri tuweke Yesu kuwa rafiki wa maisha yetu, wa boma yetu, ili wakati tutakapokuwa tukimhitaji, wakati tutakapokuwa tukimhitaji Yesu, akawa ni rafiki wetu. Jika na kwamba boma yako kuna mahali umepea Yesu maisha yako, maisha ya familia yako, awe rafiki wako wa karibu. Hata wewe unayesikiza ukiwa bali, hata wewe unayepita, hiyo ndoa yako inakusubua, hao maisha inakusubua, hao magonjwa inakusubua, huyu mume anakusubua, huyo mke anakusubua, hao watoto wanakusubua, weka Yesu kuwa rafiki wako, na nguvu zake zikiingia ndani ya hiyo boma, nguvu zake zikiingia ndani ya hiyo boma yako, Bwana ataweza kuleta upatanisho, Bwana ataweza kuleta umoja, Bwana ataweza kuleta faraja, Bwana ataweza kuleta amani, Bwana ataweza kuleta afya, na maisha itabadilika. Naomba tukubali, tuweke Bwana kuwa rafiki wetu wa karibu. Tuitake Bwana awe rafiki wetu wa karibu, na tutake Bwana na nguvu zake zote. Heri wanayemtumainia Bwana, heri wanayemtumainia Mungu, ambapo Lazaro alikaa akitumainia Bwana, na baada ya kutumainia Bwana, Bwana Yesu alipokuja, maandiko inasema vizuri, Lazaro alifufuka kutoka katika wafu. Nguvu hizo zilifua Lazaro mpaka wa leo zinafanya kazi, mpaka wa leo zinafanya kazi, mpaka wa leo zinafanya kazi. Hizo nguvu mpaka wa leo angali ziko, angali zinafufua, angali zinapeana watoto, angali zinapeana amani, angali zinapeana afya, angali zinarudisha mifupa mikafu nyama. Na mtu anakuwa kitu, mtu alikuwa si kitu, anakuwa ni kitu, katika jina la Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Cha Mungu amani awabariki na watende mema. Tunawapenda, na tunawaombea mpaka wale wajaokoka, Bwana wape roho wa kuokoka na Bwana waokoe. Maana ni vizuri tuweke Bwana katika maisha yetu kuwa rafiki wetu wa karibu. Asanteni, kama ni wabariki na watende mema. Thank you, na Bwana wabariki. Thank you very much.